wakati huu yezejani uzilio kinyume nezi ngazi njia haruma umkonsi wa habili wa Aurambe undo mona no mwandu wa likungumanyo la Afrika Il faut une chaise pour la dame. Madedi ramambiani ukabandia muono yoka wakati unkarjaka rohira rega emapicha ukajakala nikwa erupsa chidomumenikana wakati unu yeze janibu zishangirao yezi wahisa mkonzi wao daona wangu wa mamisero wa mikumisero wa sawaruha wakati unu yeze janibu zilio kinyumenezi zilio haruma umunji urengwa ngamunao umunjore ngwa abahanga group sha umunje wa mamwe usa urengwa wakatinda unuo abo sipo yabo hamaderi mona wakati unu ezi janibu zilio kinyumenezi ezi hisa zilahiki Aqui essa. Ela guardou de ter via wala mukas. Chama tu interpreta wa. Julisa. Interpreta wa. Jadi saudara. Hamad Hedi ramambiani inaonekana ngombe dunga hanzia za en direct ranzi la Golden Tulip uhusu umonano wa mado wa ngomano la hezi Afrika warambe Union Africa wakati unu mejani zishangiriao yezi inuramba mouvance présidentielle wahisa walahikiwa ni commissaire wahisa walahikiwa wakati unu ngarjo dunga interview yahe dhamana wahe mouvance mbiba ili arunishimba bi juma e mahadisi ikao dao ya hadisi wa
yabo Meranzi kwezi. Tulinda mwali boga. kula ndo ulinde kula kana mni Uzarakani menda ndonda Imebala fungwa. Imebala fungwa. Wala. Lezi kamera sika. Lele ni telefoni. ai sawe Ago gashi. sawe awe akaza kashinga jumuni bala dongo zarangi urongo sishinga Abadeli Ramodiani yoka Kwa hiyo ushajonda ya uteswara ni kamera uchi. Fanga. Habla langu tusame juu. Assalamu alaikum. Jonda hijue na mnemaji sihani semsera wa hii Afrikenya kawashi. Kwa mahadisi yacu mutsia shukuru Mwenyezi Mungu kwa hali yansi na mwatu skwale wengi. Majaraona na effectivement ni africaine. Kao mimi nabali délégation ya Mouvance, ça que chef de délégation. Donc majaraona ni africaine wa releza ya ukaya wakaja Komori waje informe les situations kutuna ya ukaya wa isuveo. Sha limu wao iwache waone sur place situation ndio namna hiyo. Naturellement kwa jona na bandu ya wandu y compris l'opposition ikabura roha wao wanjia ina wandu wa kahambe zahao wajambe zahao ama tielewa ya ukaya wao wakahuja ili waje informe exactement de la situation. Donc kuyendi handani ya vili hamadeli mjuao emuwahida ula de son propre chef a lancé idée ya ukaya wandu wa dialogue wandu waone mahala wandu watuelewana wandu waelewane dans le cadre ya guste mipaka ya hizi sharia mbali na mbali ili wandu waone namna lazimu wandu apporter les élections za 2024 ngabo senianzo manda ya hisa ya lazimu ihansiwa ngabo découpage ya madepute ya lazimu ifanyiwa donc hizo pia wandu waje watanganyike mala bazima bal mavuni mwavo joka riju warizifanya wasiche ukaya yonde helikozo ujiri wako gouverne wandu wako organiser ngo hizo pia chario no ukaya ngabo necessité ukaya wandu watanganyihe rasi opposition civili wandu waone namna ya apaisensi namna ya consolider peba kaiti njema ya ukaya wandu wake divergence zinji harumwensi yonde mana ikao ewe muwaida ula halance ya dialogue yinu sisi mouvance rien kulia na ngarirenga orirende ya hatu na sigaru juha kompanye muwaida ula harumwa et démarche yinu et dynamique yinu kamizi mwawe donc l'Union africaine waja wakahuja à la demande je le souligne ya he muwaida ula ya ukaya waje waone wawe namna ya uria kompanye harumwa et démarche yinu ndima na wahaja shaleo wakauja ili leo hususan ili leo waje waone namna yensili yo ne situation iliyo de façon globale. Skandane lewe muhirenge mhankuleke hanyunyi mouvance namna jenjele wa terme wiyo. Ani sisi ramba mouvance présidentielle nga sodingoni muhimu wa daula. Abo karna ujoenda kinyume na zila tartibu muwa daula yazi. Baishengi zombi. Mathalan. Sodoka baikengi zombi. Haina akti ya jogi pose ikao sisi gariona wa maslaha bosi uyankulia abo kaitimbi infor yankuliao ijoka ambie karitu itahasha ngamfikiria ukaya hojimlifu watu si wa Komor garwaminio ya ukaya kabati namna itondo Tanganyiha info abojwa ukaya umavumwelewano umavumwelewano wa kisiasa inti crise politique kartaruma crise politique yeti kasaruma umavumwelewano wa kisiasa ene maana ka ngarenda ombiorione namna ya uelewana haruma certain point ili jaenda ra pezensi au buli ya Komori waswili haruma development ekamizi mwawe baada ndo wanisa kana ngabo zero so ni opposition ujibu ye dialogue eba mbundu shida ile kana omnjo wa komisari gijoni ke toma ya yoka mwele madisene njenzeni bon tunajua ni jibu hai place ya opposition parce que joka yo c'est trop prétentieux de ma part ya répondre à leur place chat kandana be ukaya banu emhuwa daula hamba haina mahala walio mavumwelewano roso kansondo hadisi donc sisi ngaramba kaunu mavumwelewano wowo ngauna haki wo watafsire namna wo wao waonawe maslaha ya hao donc c'est pas à nous et wa force kana mjaro mwe dialogue donc wo ndo waona ni nao wajenda wafanye wajenda wambiza hao amma sisi za hatu maslaha ndo kaya anaenda mwe dialogue
maslaha ukaya ritsanganyihe mahala padzima si wakomori mrumena mrumshe wotojua ukana divergence no wotojua hwenda mwendo watsanganya mahala padzima wahadisi waone maslaha ya hensi donc yende bana kosisi ya umweshi hao yende bana kosisi ukaya maslaha ya hensi ritsanganyiha ritanganye wandu waome ritanganye wandu washe ritanganye acteur wonsi pia wandu waone maslaha ya hensi dans le cadre ya mipaka ya hizi sharia kaunga zibalia wensi abaha ukanga mjua ukaya ntingi na mipaka ndio na sharti donc nenzo wandu wabakia na wistehi ili wandu wajawasule kama mzungu wensi français. Que pouvons-nous retenir de vos échanges avec le commissaire politique de l'Union africaine? L'Union africaine elle est venue s'enquérir de la situation sur place, même si elle nous l'a bien dit qu'elle suit la situation au Comores. Cependant, elle est venue sur place constater et voir avec nous et accompagner en même temps la dynamique du chef de l'État qui consiste à réunir les Comoriens autour d'une table et de mener un dialogue à bâton rompu pour faire pour apaiser le pays et consolider la paix. Donc l'Union africaine, elle se félicitait que le chef de l'État a pris cette initiative et nous, en tant que mouvance, nous ne pourrons que d'accompagner le président de la République dans cette démarche, chose que et faire des nôtres cette initiative-là. Donc l'Union africaine n'a pas été trop bavarde, nous non plus, hein. Nous avons exposé un bref historique de la situation et des accords de Fomboni, de la constitution et des accords de Fomboni et des changements constitutionnels occasionnés pendant le régime Sambi et le régime Mikililou et jusqu'à arriver aux assises nationales et jusqu'à arriver en 2018-2019 auquel l'opposition s'est farouchement opposée à la révision de la constitution en 2018. Mais moi je ne comprends pas, s'il n'y a pas de crise, pourquoi encore le dialogue national? Alors vous savez, c'est pas forcément dialogue ne dit pas forcément crise. Je suis désolé. On peut être en désaccord sur un point donné ou sur un sujet et que le mieux c'est de s'asseoir et d'en parler. Donc il y a des divergences politiques. Je ne parle pas ça de crise politique. Le pays n'est pas en crise politique actuellement. Ça, j'ose le dire. Les institutions fonctionnent normalement, mais qu'au demeurant, il y a des incompréhensions politiques entre nous et ceux qui sont dans l'opposition. Naturellement, si aujourd'hui on s'assoit pour débattre, pour discuter et de les apaiser, mieux c'est. Donc c'est là où est justifiée la démarche du chef de l'État. Donc nous sommes derrière lui et on va l'accompagner. Et j'appelle l'ensemble de l'union de l'opposition à venir et à débattre et à outrepasser les appréhensions des uns et des autres pour le mieux de ce pays. Et si par hasard les conditions posées par l'union de l'opposition, ça ne vous convient pas? Donc ça, je ne peux pas répondre à la place de l'opposition, mais ce n'est que sur table qu'on peut faire avancer les choses. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de préalable dans une telle démarche. Donc il faut se souscrire à la démarche prise par son Excellence le Président de la République et se souscrire en cela. Et après, on peut sur table faire avancer les choses au travers, pas des conditions, j'appelle pas ça des conditions ou des préalables, mais au travers des idées qui noteront de la manière dont ils vont se comporter également. Donc, mais de prime abord, il faut se dire, ok, on va au dialogue, c'est une démarche soutenue et réaliste. Donc, et après, on verra. On verra. Mais poser des préalables, je trouve, à mon sens, c'est pas bon. Merci. Autre chose, s'il vous plaît, est-ce que la mouvance a un plan B les membres, même si ce n'est pas vous qui avez convoqué, mais quelle pourrait être l'éventualité au cas où les partis de l'opposition refusent catégoriquement de prendre part? Bon, je ne peux pas, à l'heure actuelle, répondre à cette question. Hein. De nous situer sur un plan B, bon, nous verrons bien, mais nous, pour nous, le dialogue, mieux vaut le dialogue qu'autre chose. Donc, il y a des incompréhensions politiques, donc il faut parvenir à les dissiper et avancer ensemble, je pense, à mon sens. Mais je ne sais pas, peut-être il faut
leur poser beaucoup plus d'avantages à leur côté. Nous n'avons pas de plan B concocté pour l'instant, pour être clair là-dessus. Mais quand même, vous êtes satisfait des premières... Oui, je ne peux pas dire satisfait, mais nous n'avons pas eu de discussion qui nécessitait de grandes décisions. Hein. C'est de, comme je l'ai dit, tu viens d'arriver, c'est vrai, tu es en retard. Mais je l'ai bien dit dès le début que c'est une rencontre pour s'enquérir de la situation du pays, beaucoup plus ça qu'autre chose. Hein. Donc, et après, la suite, le dialogue ne se fait pas en 2-3 jours. Hein. Il se fait avec le temps. Donc, peut-être c'est le démarrage et les choses vont suivre après d'elles-mêmes. Voilà. Marhaba menji wakati unu ngari johenda na mrajisani babi auri munisheni babi izo ikao deza lawana abana mji film marhaba menjinyo likanga mdunga wa hanzia za en direct wakati da unuo ranzi da Golden Tulip. Marhaba menjinyo alikanga mdunga hanzia za direct ranzi da Golden Tulip ngabdo munishani babi izo ikao dezi lawanao juma hawa ikao de yenshio hakma insi yatu habaka wakati unu holiho de mahadisi ikao ngarashidao tarehe mosi ya mwezi wa Juni mwezi 2022 ikao haruma munanu haurambe ile katiba la roha ule bunjilio ikao kawajaroha shauri la mwiso yabonge ikao pasa leo madhamana wahe Union Africaine haswatan de komisari wa ikao warduhamba awide balozi wajao haruma Union Africaine hanzia za ujamba komisari au niveau ya hizi habari za siasa shawajao ya shujani hao ni amani na hifadhi yabonge mujihundo haruma insi yatu na iha lahikiwa ni mhuwa daula ili tasi la leo ikao rimambia bikano iporo ambasador Bankol Obi ikao bandia liza lawana yabo shawajao mwishi ya waziri wahi ye misafara Arami affaires étrangères du kama likao lijaonesa omjo wahe mvamana wewe ikao wakahuja watio hadisi waone namna je wajushi da waraliani shaya juwe ya kunde holiho ye hawa imakati ya muswani nsi ngabomba bandano mwinji wa fikra ngabomba bandano wandongozi inde mana ikao wasaha leo waje sur place waenshi au mazejanibu zone sipi ya khaswatan ezejanibu ngaro ikao yeyezi yatendwa ni rais Colin Alazara Sumani duwaona hatitso jema ranzi on va wahe mouvance présidentielle shawajao on va wahe société civile
zaidi mana ezejanibu zilio kinyumenezi yabungenga kumakungumani mando ajina ikaolongwa juzi sawa eba no kwasi wanachama hiyo deba na ikao leo bandia waziri wa misafara haonesa izo ikao de mahadisi ya lawana ni mhu wa daula sha wakati huu wahisa waonana ni imachama ikao ngao mhono yezi hamade damna ikao mwishi ya mliba izo ikao de azi wonesaba nokana ngwajohi media haruma izo ikao de azonisa shawa jau waonesa ukana wakati huu kabati crise politique hamade namna ikao hazi wonesaba ni hawa yabo ngonesyo kana kabati tabu tazira lakini wandungwa shio ngona uze tabu nziro ikanga des éléments sha wajau nganu wajusama swala eba holiho de zejanibu kinyumenezi ka izo ikawa wa diso zone saranziba hatana leo kana ikaze nongo ikangwa zitahau kazi ya mkini hapo panaenda harmo mkonsi ama do mfungula wa hema prisonnier politique na zasaya izo zonti pia liberté d'expression ndogo zinji ikawa leo wataha wa zone sahubuliwa wajitamke haruma ezimbawa mbali na mbali haruma umwendo wao izo zonti pia ngizo menguruma ezimatarajio ikawa do sahabu yabonge ngarlindao rigerisi ezefikra ikawa ezola wana opposition odi hodom konsa wakati lono unu hamade hedi makawedunga wahisa wanjia haruma eshumba shamahadisi anzi ndahunu golden tulipo yabonge ngarlindao rigeri juwe eza kweli ndazibi au kamengon mwaze nongozi dhukurula wanu de namna ya ujawa jipangi haruma zenchaguzi za mwazi 2020 hamade namna ikawa wandu wa hentizi kaombali na bali wandu watu walezo zonti pia na hunu ngardoka na eze janibu zilo kinyumenezi atampaka dabahainu kwatu amini au kwatu kubali au kana azari asuma ni mwende raisi holiho itare 26 yaho mwezi wame mwazizi 2020 na mujarlo no yabo ikawalazimiki hasaharanti eze bamana yabo nge yao maswala menji kwa wanu wajisa lakini holiho de sharia shahi tarehe mingo miraru yaho mwezi wa juye mwazizi na 20 takriban na 10 ikale bishelea ngilo jema wafanya wazinchaguzi za ubadili ya sharia deshatuni za leo azali ya jini kao fursa eka ngiraisi yawa bahinu ngarlinda urjerishi baina ya hizi janibu za siasa zilio kinyumenezi au kweli engwa tukaenda harme mahadisi au kakanahenda zinu habari za udunga almuradi wakati lono hizi janibu zilio kinyumenezi wahisa wanji harmali fuko la mahadisi ili huenda wahadisi daona ujumbe wa tolwa ni de kungumani la Afrika ambao Union Africaine kao litendelwa ni balozi ya ambassadeur Bankol Amerika wajao we commissaire hadaraja ya hizi habari za siasa na Afrika politiki shawajao zisulihanao na amani wajao zishulihanao na hifadhi yabonge hizo zonti pia hiyo de namna ikao ni hadisi ngandeli yao wakati lono wananyasi wajao wahe societe civile wansa wa waswili ama ngwajulinda wananyasi wahe zijanibu za siasa zilio kinyumenezi waje waroho yabo do mrujuzi eba holi hukweli mahadisi kao yakawonesiwa bano ni yakawakile mouvance présidentielle eba zino ndongo za kweli au zino ndongo za ndamu habari za udunga almuradi haina mwanadamu ngena fursa ya utarajamu juma mahadisi ikao de ambo bano rimpansi zani haina mundu ya tarajamu aba haino banna mujamisha shinga jolida rigeri ship izo ikao ezijanibu kinyumenezi bao wajuka uzonesa ikangwa mwafaka wahenda harme mahadisi au yekaizo wajuka uziyele hayabo kazi jakubali wahokana wabalu wabadia mijarada minji kabisa ya haenda waeleshe ile kungumanyo la zinti za Afrika ili waonese matarajo ikaodiani yawata mpaka dabanu kabati na Suleiman Ibrahim Ziko afaida ya al-Kongoya ngari mbishirao ni mbiti wakati makhairi master heme mahindi banu kaodi mdi udunga na haina zijokaya gelazimo mrijulize ili risharikiane haruma imahadisi kao ya tahao amani na usalama de rombe yao lakini haina ikao ruwangu wajuka udhikuru hizo pia hizo dizikao desaha ibaki shari jeri juwe hamuso ili suala inamna ikao elijoka ulawani hizo dinamna rambiani okana habisheri yatimambiani bana kana wakati huu e societe civile waisa wasuli haruma le daho au rambe haruma e hotel haunu ramba golden tulipo bandi yarimambiani haundo kana ye Union Africaine wahandani walahiki eze janibu zili himili yao enzi mramba mouvance présidentielle wajau abahainu walahiki ze janibu zili kinyume nezi ikao mwao wonti pia timpakara wafumbwe ketina babidi akamono wandu wa munyi baraka monyo wandu wa sufi mono wandu wa wonti pia mono baruani mono zelmadali mono ze swamadu wonti pia ngo yabo mono zo swamadu ya abahainu ibakisha rigeri juu eba kweli wanu zinu ndongo za kweli au ba yanuma hadisi ya mnyanya
habari za ulinga. Marhaba minji.